siin on minu vana arvuti puutimas Windows XP-d. Usute või mitte, aga pärast pikka üritamist ma sain selle kuramuse arvuti töö. Oh my god. Kas hakkab tööle? Okei. Juba võida natuke. Ma näin kursorit. Aga see ei liigu. Ja ma näen mingisugust tervitusekraani. Logan Studio. Ja veel on probleem. Nii siiaks. Okei. Et nii me teame, et see tegelikult töötab. My god. Jah. Aga oli, mis meil vaja läheb, on PS2 hiir. What? Wait. Password. Mis mu password oli? Mis siin veel on? Oh my god, that's slowness. That's so good slowness. Password. Yeah. Kui te ei tea, kuidas arvutisse sisse võida, siis vajutage Ctrl-Alt-Delete 2 korda ja kirjutage administraator. Siis te saate sisse logida. Ma ei tea, miks mul sellel tervitusekraanil on jõulupuu. Ma ei tea. Kus tööle lihtsalt. Nagu ühe korra ta tegi 3 pikka piiksu. Tõenäoliselt tähendab seda, et mingi RAM-iga oli probleem, aga ma teen mingi pärast, ma ei tea, mitmenda korda selle tööle. Nii. Kuna ma olen administraatoriga siit arvutist mitte kunagi sisse loginud, siis no shit, see võtab aega. Wow. Setting up personalized settings for Teams setup. Kiire ei tööta endiselt, nii et me peame kasutama klaviatuuri. Sad. Windows, Microsoft Desktop Update. Ma ei tea, mis service pack sellel Windows XP võiks olla. Arvan aimugi, ütleb Express. No way. Ja siiani installitud Elisa M-internet AVG 2012. Wow, see on tõenäoliselt aasta, mida ma sealt vaadatasin. Elisa M-internet, of course. Tähtsalt siis meil ei olnud. Might be... see on ikka maailma parim jutumull, mida ma olen näinud. Might be out of date. Kurb. Oh my god. Need hääled. Wait a second. Hiir ei ole sisse. Kurat. Oh, see installib driverit praegu. Wow. Yay! Access is denied. Oh shit.
kui ma ei mäletaks, mis mu parool oli. Oh my god, Switch user. Dictator of Windows XP. Igatahes, kui sul see kõvaketas on, see on 27,9 giga. Normaalne. Nii, mis meie arvutiatribuudid on? Nii, Intel Celeron. Oh my god. See on Epix lõunas. Intel Celeron. 1,7 gigahertsi. See 224 megabaiti RAM-i. See on umbes veerand giga. Natuke vähem isegi. Kuna ma nüüd keeles oskan. Nii. Ja me peaks saama muuta enda parooli. Nii. Markus. Prosperities. Ja set password. Proceed. Nii. New password. Välja logida. Loodame, et arvuti on ei hangu. Mida kuradit ma olen selle arvutiga teinud päriselt? Nagu vaadake seda. Okei, mu kasutajakonto. Ära hangu. Nii, mu kasutaja nimi on Markus. Ja mu parool on... Yay! That's how easy it is to crack Windows password. Just go to user management and get your password. Wow! This is amazing. This is nostalgia. It's good. I mean, Santa City 3D screensaver. Don't you? Oh my god, just close this shit. Meil on publisher, on Office XP, vaata mis meil veel on. Meil on palju asju. Meil on games, mis games meil on? Accessories, I love accessories. Meil on Logan Studio. Väldida hangumist ja selliseid jõudluse probleeme, mida ma soovitan teha, mine siia, Advanced S3, okei, S3, graafika vaatame, see on SDAC, the fuck is this, kuigi ma tean, et see on integreeritud, nii et kuidas seda küsite siis on. Troubleshoot, siit, disable all accelerations. Nüüd peaks ekraan korraks vilkuma või midagi. Nii, ja nüüd peaks arvuti nagu vähem hanguma. Nii, ma olen ikooni muutnud, mida kurat, ma enda arvutiga on teinud kurat. Nii, vaatame, mis meil siin on. Kursorid. Windows 7 template. Those medias. Vista files. Downloads. Mis downloadimine on? Oh my god. Me oleme ikka teiega seda arvuti pikemalt. Mis see on? Okei. Office XP. Okei. Piraadidel versioonid, of course, siis kui ma olin piraat. Hehehe. Vista wallpaper. Nice. Meil on AVGA, see on 2012 versioon. Kirjal huvitav.
Program files. No ikka väga palju program file. Meil on kogu Office XP jama, nii et see huvitav. Mul ei olnud väga palju asju siin, tundub. Animeeritud pole saab. Video soft. Jah, põhimõtteliselt see peaks olema kõik. Aga... Vau. Okei. Kaamera paremini. Starrock Icon Packager, oh my god, Santa City 3D. Oh my god, Santa City 3D on ikka täielik junk. Vaatame, kui hästi see pinballi mängib. Oh. My god, pinball. Oh yeah. Ah yeah. Nagu selline lag. Nagu seda siis mängibki. Päriselt. Tõesti normaalne. Näete, pinball. Pilleril ei ole mitte midagi. Desktopil ka mitte midagi, lihtsalt konto. Nii et see oli tegelikult selle järgne aeg, kui oli format C protsess. Aga esimene asi, mida ma võiks teha selle arvutiga on muuta see kuramuse taustapilt ära. 27. detsember 2002. Kui see on tootmiskuupäev, siis mina ei tea. Windows Wood. Windows Media Wide. Restore default. Okay. Wow, that's slow fading. Yeah, not much stuff here. My music, what's here? But the interesting stuff I have in downloads. I have like some good wallpapers. Oh yeah, that's awesome. I mean seriously, that's cool wallpaper. No preview available, see pilt. Poleks mingi transformation pack installida või? Mäletan, mulle meeldis ikka täiega transformation pack'id seal. Nagu täiega. Mis siin meil on? OS Creator. No shit. Softonic. No way. The Softonic thingy. Winter Glare and stuff. Nii et jah, see on ikka crap. Sisestame midagi uut. Unknown device. The fuck is unknown device? Ei saa pihta. Nagu unknown device. Kui täiega. USB device not recognized. Päriselt või? A new hardware is installed and ready to use. What the fuck is my hardware? Oh, here it is. Oh, it recognized it with CD icon? No shit. That's interesting. It recognized it with CD icon.
So we all have one question. What are the specs? Now I gotta show you. If I know where the fuck is that program? I don't know, where is this? Maybe it's in the downloads. I don't even know. Yeah, I don't know where the fuck it is, so fuck it. Oh my god, it's slow. I mean, really so slow. How much free disk space I have? It's like 21 gigs free. Pretty nice. So I can definitely do some data recovery here. So yeah. Just can't. So how fast does it perform at low OS? I disconnected the keyboard. Oh shit. And I need accessories. System tools, maybe. Fuck it. I mean, this is still pretty cool. If I would put like data recovery stuff, it will work. Why can't you end? Yay. I mean, how fast does it launch like Microsoft PowerPoint XP? Like that. Recovered document. This is a piece of nostalgia. Oh, it's playing a MIDI. Of course. The spinning thing. Wow, that's a good show. Another loading bar. A moon or something. Now how long does it take? End show. Okay. So it's pretty damn slow. That's what I'll be doing. 3D blocks. Wait, I think this is the 3D blocks thing. It's opening it. Wait, no, it might be. It's just a template. But what else we have here? What earth? It didn't find it. It might be hidden somewhere. Wait. Show hidden files and folders. Don't be a liar. I think I knew about it back then. So it might be somewhere. I mean, this is the thing. Oh my god, I have music that might be copyrighted. You. I mean, view. Very select all. Oh no, fuck it. Just do it manually. This is a fucking thing when you don't have a keyboard. And you can't hold down the shift key. I mean, seriously. Just copy this into my thumb drive. Because why not? Somewhere.
We have Lucy. Wow. I actually wanted to put it in the download folder, because why not? And paste it in. Now let's see how long this thing is gonna take. Just to copy. Pretty small files, I think. So this is a pretty slow computer, seriously. Let me show you. Yeah, that's how fucking slow it is. Pretty cool though. And it has American Megatrend BIOS, I can show you. Pretty cool, pretty basic. With Energy Star. New programs. What's the new programs that I even haven't opened? Office tools, because they are crap. K-Lite codec back, what I can understand. And you know, AVG. How long it's gonna take to open the freaking AVG? I don't know. Open AVG user interface. Oh my god. At least. I mean, it's gonna start the AVG. Start the task manager and I mean, show you the thing. The task manager. It's definitely pretty interesting computer. Processes. I mean, there's no much there. And we're like at 311 megabytes just right now. And CPU is like 1 core maxed. And it's quite slow because of the CPU, I think. So as you can see, this is what AVG actually looked like. Upgraded protection. No fuck you. Don't have the new viruses, so fuck it. So save as, where is this default save location? My documents. I'm gonna save it. Yeah, here. Pretty fast. Although the recent things actually that'll take a while. It actually help cars. If it had to open it, I can't find it. Here it. Oh, it's here. Okay, I got it. Windows 7 template. What is this? Interesting. Windows Media Center template. Definitely interesting too. Windows Vista Blinds template. What does the blinds mean, seriously? Let's go back. I'm in history. 3D blocks, which it indeed can find. We're gonna close this thing and close this. And it is winter. What happens if you plug in the speaker? If I can find it. Yes, I can. Can it reach? My god. It's so messed up. But can it indeed reach? Just put the computer closer. Just turn on the speakers. Do we hear the sound? If it is the volume. Yes. Will it actually play? Yes, it's actually playing it.
No way. I mean, let's go, like, we'll show. And this is what I used to do back then. Not what? Like, what the fuck is this? I think I remember this thing actually. But not exactly like that. No way. Like, I made it like 3D artwork in PowerPoint. That's cool. There's like no characters either. Wow, this is good. Like, what the fuck? What the fuck is this? Like, what the fuck is this? I mean, it's actually playing something. I mean, when then this is gonna happen. Click to exit. No shit, I crashed my tab. Okay, now let me show you the reboot process. This is how it looks like. So we're gonna select restart. And this is how long it takes. Yay. Plays classic Windows XP log of sound, saving your settings and shutting down. Yes, it's Windows XP professional indeed. So let's see what happens if the computer boots up. If it will boot up. My brother scared me. Let's see what happens. So it says power saving. So it makes a beep, and this is what the BIOS screen looks like. So, you know, and then the Windows XP boot up logo appears. So this is Microsoft XP. Microsoft Windows XP. Nii et seda siis arvuti käivitubki siis. American Megatrends. Jep, see on BIOS. Tegelikult kui ma arvuti kohe ise sisse lülitasin, siis kui Windowsit veel ei olnud laaditud ja ma ei teinud restarti, siis see ütles midagi CMOS patarei kohta. See on siis BIOSi patarei. Ütles, et see on tühi. Nii et see on ilmselge, et see on tühi. Ja see on ka põhjuseks kuupäev. Vabandust, kui mu vend killub siin taustal. Hehehe. Nii et see on konto. Ja vait. Ja siia seda prooli. Oodake, ma tahaks tegelikult teada, milline on see avatud kõigile konto. Milline see välja nägi? Ja kas ma olen üldse siia sisse loginud? Wow. This is amazing. Avatud kõigile töötab. No shit. Jep. Ja siia on kirjutatud tere tulemast. Otse loomulikult kokku, sest et nii on vale. Ja siin on siis recycling pin. Your computer might be at risk. AVG antivirus might be out of date. Might be.
nagu see ei oleks. Igatahes tere tulemast asi, mis siia on kirjutatud. Tere tulemast. Kokku kirjutatud of course. Avatud kõigile user account'il. Kui muretsete programmide pärast, siis need siia lisatavad. See kasutaja tüüp on computer administration. Kasutaja pillerin on selline tüüp, mis ei lase faili ja programme lisada. Selle kasutaja tüüp on limited. Kustutamine võimatu pillerin välja arvatud format C. Siin kasutajal on kõik failid kaasas ja see on mõeldud kõigile, kes kasutavad seda arvutit. Start menüü, internet ja e-mail on kaasas. User account avatud kõigile. Kuidas ma ei teadnud, et user account on kasutaja kohta? Olukord OK. Of course. Pilt Windows XP logo. Tüüp computer administration. Windows XP theme. Ja XP loomulikult väikeste tähtedega. Vaadake, mind huvitab, mis siin teemasid siin meil on. Meil on Windows XP, Windows Classic, appearance. Ma eriti tean, kuidas teemasid patchida. Jälle mu tahvele ja notification'id, aga okei. Suur Windows XP. Vaadake, kuidas see töötab. Next. Vaadake seda. See on ikka tegelik nostalgia. Experience the best. Experience Windows XP. Best for business. Windows XP Professional shines as a business operating system. Get more work done faster, easier, anytime, anywhere. Safe and easy personal computing. Thanks to Windows XP, personal computing just got a whole lot easier and more fun. Unlock the world of digital media. Windows XP is your ticket to exciting digital media at home and on the internet. The connected home and office. Get connected. Windows XP makes it easy to share and link computers. That lag. Päriselt. See for yourself how easy Windows XP is to use. Take this brief tour. To begin the tour, click any selection. Nagu näha, siis kõik any selection. No, ei hakka eriti siin rohkem vaatama. Meil on Microsoft Outlook ja uued programmid. Kõik programmid. Vaatame, kuidas Windows Movie Maker töötab. Nagu, jah, päriselt. See on nagu nii nagu uus selle kasutajal. Siin ei ole eriti midagi tehtud, sest mitte keegi ei ole seda kasutanud. Okei. Vau. See mustvalgeks ajumine on nii nostalgia paljudele. Hehehe. Vau. See aeglus. Nägite seda? See läks nagu tšiu alla. Nagu kirjutas seda ekraani nagu hästi kiiresti. Kuigi tegelikult oli see aeglane arvuti kohta. Võtame enda parooli. Aga tundub, et me ei saa, sest klaviatuur ei ole sisestatud. Okei. Muidugi läks mingi 7 proovikorda, et seda arvutit tööle saada, eks ole. Mis on tegelikult isegi hea sellise arvuti kohta. Nagu päriselt. Ja ei meie koera pilt, miks see mu desktopi peal on. Vaatame, my documents. See on nii puhas Windowsi install, et noh. Ja. Siin ei ole isegi my videos kausta, mis tähendab, et ma olen kunagi Windows Movie Makerit sellel installil kasutanud. Kui tegelikult tundub, et ma olen.
kui ma avan, vaatame, mis juhtub. Ja ikkagi eriti ei ole. Oh my god. See oli nagu nii aeglane praegu. Nagu näete, isegi see arvuti on kiirem, no. Kui see. Need on must ka. Nüüd ma võiks ühte asja proovida. See on internet. Küsimärgiga. Ühendame ruuteri lahti eelmisest arvutist. Ja paneme LAN-kaabli teise arvutisse. Nagu kõik, oot, connecting. No way. Me saame internetti. See ühendab. Päriselt. Selle LAN-kaabli kaudu. Kuhugi kaugele ruuteri juurde. Oh, wait a second. Tundub, et see on ühendatud. Proovime minna Google Chrome'iga internetti. Vaatame, mis juhtub, kui me kasutame Google Chrome'i. See avab selle vana versiooni. Näete? Nagu päriselt. See on nii kuramuse vana. Päriselt. See oli aeg, mil mul ei olnud Google'i kontot. 2012. Alles 2013 oli mul Google'i konto ja YouTube'i kanal. Võt? Mis see võib tähendada? Identiteeti pole kinnitatud. Sertifikaat ei kehti. Jätka ikkagi. Sest, et miks mitte? Jep, internet töötab. Nii hull, kui see ka tundub. Nii et tegelikult võrgukaart sellel arvutil töötab, mis on täiesti uskumatu. Proprietarities. Ja multitasking. Miks on kompanii viiemees? Why the fuck it's viiemees? I don't get it. Full computer name, viiemees. See tähendab, ma plaanisin arvuti nime guugeldada, aga tundub, et ma pean ikkagi seda tegema. Kurb. Vau, nii värviline. Ekraan täis kaste. Vau. Okei. Tegelik arvuti nimi on Leonardo, kui te ei tea. Mis juhtub? Vau, nii värviline. Miks see näitab mulle Arduinot? See ei ole meie arvuti. Päriselt see kast siin on meie arvuti. Nagu see siin. Free wifi, jee! See on kindlalt meie arvuti. Free wifi. Oota, võime guugeldada. Kuvar ja CD-lugeja oli. Lite on, nii et. Lite on. Nii et. Lite on IT Corporation. Let's visit this thing. Oh my god, mu käed värisevad, see tahvel vasti kukub. Wait, no way. Okay.
ma tegin midagi muud samal ajal. Nüüd on arvuti aeglane. Päriselt. Multitasking selle arvutiga on ikka täiega. Seda arvutit saab Hibernate. Ja mitte kunagi ma ei teadnud, et see, kui see shifti all hoiad, siis tuleb Hibernate. Kui te ka ei teadnud, siis kui te hoiate all shift, siis tuleb Hibernate. Kuna mul on tahvelarvuti käes, siis ma ei saa hiirt liigutada samal ajal. Aga jep. Seda siis saab Hibernate. Kui ta seda lahti tuleb standby. Aga see on siis veebisait. Nad reklaamivad SSD. Unistage edasi, et see arvuti saab endale SSD. Kuigi miks mitte. Tegelikult ju. Aga IDE ketal on ikkagi nostalgia. Ma ei hakka selle ette asendama. Üks viis, kuidas enda arvuti täpselt infot saada. Oh my god, kas see just hangus? Mul on selline... Ei hangunud. Näete, ei hangunud. Nii et arvutile lihtsalt vaja natuke protsessida. My documents on siiani lahti. Jep. Ma ei tea, miks X-id ja need on nii suured miskipärast. Mul on mingi kahtlane jama selle arvutiga. Igatahes mul teises arvutis nägi kõik XP täiesti teistsugusem välja. Miskipärast. Aga kui te võite start run ja kirjutate, ei näe küll, aga ma kirjutan MS info 32. Ja see peaks sama oma süsteemi info. MS info 32. Jep. See töötas järelikult see mõtleb midagi. Mõtle arvuti. Sul on aega mõelda mingi tund. No way. No lihtsalt hakka tööle. Okei. Igatahes see arvuti teeb mingid huvitavad täieli kogu aeg. Google Update Setup is a virus. Treat detected. Okei. Muutu poolt. Okei. Igatahes kui keegi on mu arvutis häkkinud ja pannud mingi Google Chrome'i viiruse sisse, siis no ma eemaldan selle. See on Win32 Hert. Detected on open. Oh my god, see viiruse eemaldamine nagu läheb terve igavik aega. Ja see on väga sagedane. This program cannot be locked because it is locked by the system. See tavases süsteemi info, kurat. Nii väga hea. Nii tavases. Nii et kui te olete arvuti eksperdid, tahate näha täpsemalt informatsiooni, siis oodake, okei. Ja mu OS-i versioon on Windows XP Professional versioon, mul on kuidas see oligi eesti keeles, on kõige Service Pack 3 hoolduspakett. Okei, ma panen nüüd arvuti kinni. Ja.